Halo guys, senang kembali hari ini saya boleh menemui Anda semuanya di BSM Official YouTube channel. Saya berharap kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Saya berdoa Anda senantiasa berlimpah dalam segala kebaikan dan mendapatkan rezeki yang tak pernah berhenti. Sahabatku semuanya, hari ini saya ingin kembali sharing buat kalian semuanya tentang kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Mandarin yang dipergunakan untuk percakapan sehari-hari di Taiwan. Dan kali ini saya ingin men-sharingkan beberapa kalimat yang bisa kita pakai untuk menanyakan keadaan pasien ketika beliau dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ya, atau tidak sehat. Sebagai caretaker kita harus aktif, jangan menunggu pasien mengeluh kalau beliau ini tidak sehat, namun kita harus tanggap dan teliti dalam keadaan apapun juga ya, melihat kondisi dari pasien kita. Mungkin dari raut wajah beliau yang kelihatan pucat, ataupun tenaga beliau yang dalam keadaan lesu dan kurang bertenaga atau tidak bernafsu makan. Jadi kita harus selalu tanggap dan cepat ya menanggapi kondisi-kondisi seperti ini. Di sini saya ingin membagikan beberapa kalimat yang kita bisa pakai ya untuk menanyakan kondisi dari pasien-pasien kita yang kita jaga. Ama ni nali bu sufu ma? Kan qilai ni bu tai hao. Ama ni nali bu sufu ma? Kan qilai ni bu tai hao. Nenek, di mana kamu merasa kurang sehat? Kelihatannya kamu tidak baik-baik saja. Wo you itian kuai kuai. Wo you itian kuai kuai. Saya merasa sedikit aneh. Nali kuai kuai ne? Nali kuai kuai ne? Di mana terasa aneh? Wo de song bu men men. Wo de song bu men men. Dada saya terasa pengap. Wo sen bang ni na wen shui ba. Wo sen bang ni na wen shui ba. Saya akan mengambilkan air hangat dulu. Wo bang ni liang seya. Wo bang ni liang seya. Saya akan membantumu mengecek tekanan darah. Ni de seya 128 86买保62，你的血压128 86买保62， tekanan darahmu 128/86 denyut nadi 62， 这样可以，没有问题，这样可以，没有问题， seperti ini boleh, tidak ada masalah. 现在我帮你量血糖。现在我帮你量血糖。 Sekarang saya akan mengecek gula darahmu. 你的血糖214。你的血糖214。 Gula darahmu 240。 这样不可以，太高了。这样不可以，太高了。 Demikian tidak boleh, terlalu tinggi. 你刚才吃什么呢？你刚才吃什么呢？ Barusan kamu makan apa? 我吃2包饼干。我吃2包饼干。 Saya barusan makan 2 bungkus biskuit. Saya perlu tekankan di sini, mayoritas pasien yang ada di Taiwan itu mengidap gula darah tinggi ya, atau diabetes. Untuk itu kita sebagai caretaker harus waspada dengan makanan yang diberikan kepada pasien atau apa yang pasien makan. Contohnya biskuit ataupun coklat-coklat ataupun permen ya, yang pokoknya yang manis-manis ya. Kita harus membatasi asupan
yang dimakan oleh beliau-beliau ini ya, karena kalau tidak tekanan gula darah beliau ini akan meningkat secara drastis ya. Apalagi bagi pasien yang telah mendapatkan suntikan insulin, itu juga sangatlah tidak baik ya, dan kita harus memberikan suntikan insulin itu secara rutin dan secara teratur. Khususnya untuk nenek saya mendapatkan 2 kali suntikan, yaitu pagi dan sore, dan tidak boleh lupa juga harus mengontrol makanan yang dimakan oleh beliau ini, karena mungkin saat ini gula darah beliau ini akan rendah, tetapi saat beliau memakan makanan ini semakin hari semakin menumpuk ya gula itu dalam tubuh, hingga glukosa yang ada dalam tubuh pasien akan semakin menumpuk dan mengakibatkan gula darah beliau naik. Setelah kita mengetahui beliau dalam kondisi gula darah tinggi, kita harus secepatnya memberikan suntikan insulin, tetapi tidak boleh sembarangan. Ada ukuran yang harus kita perhatikan ya. Kalau terlalu banyak, nanti gula darah beliau juga akan ngedrop dan berakibat tidak baik buat beliau ini ya. 等一下吃晚餐的时候吃小一点，等一下吃晚餐的时候要吃小一点. Nanti saat makan malam makan sedikit saja. 以后不可以吃这么多，以后不可以吃这么多. Nanti tidak boleh makan terlalu banyak. 你可以吃饼干，可是吃少一点。你可以吃饼干，可是吃少一点. Kamu boleh makan biskuit, tetapi makan sedikit saja. 现在你感觉怎么样？现在你感觉怎么样？ Sekarang kamu rasakan bagaimana? 有好一点的，有好一点的. Sudah sedikit lebih baik. 好吧，我们先观察一下。好吧，我们先观察一下. Baiklah, kita akan lihat dulu sebentar. 如果你不舒服的话，我们带去急诊。如果你不舒服的话，我们带去急诊. Nanti kalau kamu tetap tidak sehat, kita pergi ke UGD saja. 好的，好的，baiklah. 更不舒服的话，你跟我讲好吗？更不舒服的话，你跟我讲好吗？ Bila kamu tetap tidak sehat, katakan pada saya. 好的，好的。 Baiklah. 好吧，现在你先休息。好吧，现在你先休息。 Baiklah, sekarang kamu istirahat dulu. Sahabatku semuanya, itu tadi beberapa kalimat yang kita bisa pakai ya untuk menanyakan kondisi pasien ketika beliau dalam keadaan tidak sehat. Dan perlu saya tekankan di sini, untuk pasien yang mengidap penyakit gula darah, kita harus benar-benar memperhatikan ya kondisi beliau ini. Tidak boleh makan terlalu sedikit, juga tidak boleh makan terlalu banyak. Untuk suntikan insulin kita juga harus teratur, tidak boleh sembarangan ya, karena kita harus menuruti semua ya ukuran yang diberikan dokter. Namun ketika suntikan itu mempengaruhi gula darah pasien kita, mungkin beliau semakin naik atau semakin turun gula darah beliau, kita harus konsultasikan lagi kepada dokter ketika kita ada pertemuan dengan dokter ya. Apakah insulin itu harus ditambah atau dikurangi, kita harus konsultasikan dulu. Baiklah sahabatku semuanya, demikian tadi sharing kita hari ini. Saya berharap setiap video-video singkat saya bisa memberikan sedikit manfaat buat kalian semuanya yang saat ini sedang berjuang untuk belajar bahasa Mandarin. We can do it together. Kita bisa melakukannya bersama-sama. Nothing impossible as we try our best in our life. 我希望
Women Ichi itu komehal di Seguang. Saya berharap kita bisa melalui hari-hari indah selanjutnya bersama-sama. Salam sukses, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Have a nice day and bye-bye. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video selanjutnya. Bye!